औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने जाल में फंसाने के लिए चाल चलती है और फिर वो खुद ही इस जाल में किस तरह से बुरी तरह से नाकाम हो जाती है। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़ुलेखा की नीयत को समझ आते हैं, अपने रब से दुआ करते हैं, या अल्लाह यूसुफ़ को अकेला मत छोड़ना और मकरू फ़रेब से महफूज रखना। ज़ुलेखा कमरे के बाहर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह से बातें करता सुनती है तो कारी माँ मशवरा देती है, तुम भी अपने माबूदो माउन से जाकर दुआ करो। वो आधी रात को कारी माँ के साथ बुतखाने पहुँच जाती है। कहन बहुत नाराज़ होता है, ये वक़्त माबूदों के आराम का है, जो दुआ मांगनी थी सुबह मांग लेती। ज़ुलेखा एक बुत उठाकर महल आ जाती है। वो कोई मनसूबा बनाती है और कारी माँ को इत्माद में लेती है। वो महल का कमरा जो 7 दरवाजे गुजर कर आता है वहाँ बुत रख देती है और कारी माँ को भेजती है कि यूसुफ़ को बुला कर लाओ और कमरे को रास्ता करो, और जब वो आ जाए तो 7 दरवाज़ों के कफ़ल बंद कर देना और तमाम खिदमत गुजारों को भी यहाँ से हटा देना। कारी माँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुला लाती है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दिल बहुत परेशान था, मगर वो अतात करने पर मजबूर थे। जब वो ज़ुलेखा के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे तो ज़ुलेखा की कज़न का 6 माह का बच्चा बहुत रो रहा था और ज़ुलेखा की कज़न उस बच्चे को उठाए कमरे के बाहर खड़ी थी। आपने उसके सर पर हाथ फेरा मगर वो चुप ना हुआ, तो आपने महसूस किया इस बच्चे के का चुप ना होना इस बात की अलामत है कि आज कोई अनहोनी होने वाली है। आप ना चाहते हुए दिल के साथ आगे बढ़ते हैं। कमरे में एंटर होते हैं तो कारी माँ दरवाज़ा बंद कर देती है। जैसे जैसे आप कमरे में एंटर होते जाते हैं हर कमरे का दरवाज़ा वो लॉक लगा देती है। इस तरह एक एक करके 7 दरवाजे बंद करके लॉक लगा देती है। जब आप ज़ुलेखा के रूबरू हाजिर होते हैं तो ज़ुलेखा कहती है, तुम जानते हो ना कि तुम मेरे ग़ुलाम हो? आप फरमाते हैं, जी हाँ। तो फिर कहती है, तुम्हें मालूम है कि ग़ुलाम को चाहिए अपने मालिक की अतात करे? आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं हमेशा अतात बजा लाया हूँ, आप हुक्म करें मैं क्या कर सकता हूँ? तो ज़ुलेखा कहती है, मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को आमादा किया है। आप अलैहिस्सलाम खुदा की पनाह मांगते हैं और कहती हैं, आप मुझसे ख़यानत चाहती हैं? अतात और ख़यानत में बड़ा फ़र्क है। आपका ख़ामद 16 साल से मुझसे मोहब्बत से पेश आया, मुझे बुलंद मर्तबा और मकाम दिया, मैं उसके साथ ख़यानत करूं? ऐसा नहीं हो सकता। ज़ुलेखा कहती है, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें मांगती हूँ, तुम्हें मेरी मोहब्बत का सिला देना होगा, तुम्हें मेरी अतात करनी होगी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो मेरा खालिक है जो बंदों को बंदों पर मेहरबान करता है और वो सब कुछ देख रहा होता है और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, मैं गुनाह नहीं करूँगा, मुझे अपने रब का खौफ है। वो मुजस्मे पर एक कपड़ा डाल देती है और कहती है, लो अब वो नहीं देख रहा, अब हमारे ताल्लुक़ का कोई गवाह नहीं है। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये धात का मुजस्मा है, इसको खुदा मानना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं है। वो बहुत बरहम होती है कि तुमने मेरे खुदा और माबूद की इंसल्ट की है, तुम मेरे घोड़ों की गलाजत साफ़ करने के भी काबिल नहीं हो, तुम मेरी अतात करो वरना मैं तुम्हें यहीं दफन कर दूँगी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं आपके हुक्म की अतात सिर्फ़ उस हद तक करूँगा यहाँ तक हुक्म खुदाबंदी पामाल ना हो। ज़ुलेखा ज़ोर का थप्पड़ आप अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर मारती है। इसी वक्त आप अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल होती है, ए यूसुफ़, ये पैगाम खुदावंद यकता की जानब से है, हमने तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा। ज़ुलेखा से इज्तनाब करो, क्योंकि अगले ही लम्हे वो कहेगी कि यूसुफ़ ने देखा इसकी ख्वाहिश पूरी होती नज़र नहीं आ रही तो ज़बरदस्ती पर उतर आएगी और फिर तुम जुर्म के मुर्तकिब करार पाओगे। इस शैतानी अमल और अमाजगाह से दूर दरवाजे की तरफ भागो। ए नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यकता की जानब से है, दरवाजे की तरफ भागो। ज़ुलेखा कहती है, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, तमाम दरवाज़ों पर कफ़ल लगे हुए हैं और तुम अतात करने पर मजबूर हो। आप अलैहिस्सलाम देखते हैं दरवाजे का कफ़ल खुद ब खुद हुक्म इलाही से खुल जाता है। आप भागते हैं, ज़ुलेखा आपके पीछे भागती है, तमाम दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। वो आपको पीछे से खींचती है। जब आखिरी दरवाजे पर पहुंचते हैं तो सामने पोतीफार खड़ा था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा को सामने पाकर पोतीफार कहता है, ये क्या माजरा है? ज़ुलेखा कहती है, इसने हमारी मोहब्बतों का ये सिला दिया है, ये आपकी बीवी पर बुरी नज़र रखता है, इसकी सज़ा इसके सिवा क्या होनी चाहिए कि इसे कैद किया जाए या दर्दनाक सज़ा दी जाए। कारी माँ कहती है, मैंने खुद देखा यूसुफ़ सिर्फ गलत इरादे से ज़ुलेखा बानो के कमरे में दाखिल हुआ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आली जान, मैं जानता हूँ कोई भी दलील ले आऊँ आपके लिए काबिल कबूल ना होगी।
یہاں تو معاملہ آپ کی عزت اور ناموس کا ہے، اور یقیناً آپ اپنی بیوی کی طرفداری کریں گے اور اسی کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زلیخا بانو نے مجھے طلب کیا، اپنے کمرے میں بلایا، اور جب میں ان کے روبرو حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ پوتیفار بہت غضبناک لہجے میں بولتا ہے، تم مجرم ہو، اپنی بے گناہی ثابت کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے خود مجھے طلب کیا اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، یہی سچ ہے، اور ماں سوائے خدا کے میرا کوئی گواہ نہیں۔ قاری ماں کہتی ہے کہ میں نے دیکھا یوسف راہداری سے آئے اور زلیخا کی ماموزاد کے روتے بچے کو بہلایا اور پھر راہداری میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا۔ زلیخا کہتی ہے، میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ اسے اپنے سر پر کھڑا دیکھا، جب میں چلائی اور مدد کو پکارا تو یہ بھاگ کھڑا ہوا۔ پوتیفار کہتا ہے، یوسف قاری ماں نے گواہی دے دی ہے، اب تم اپنا گواہ پیش کرو، ورنہ اب بھی اور اسی وقت اپنی جان گواہ بیٹھو گے۔ پوتیفار نے رودمون پھانسی دینے والے کو بلانے کا حکم دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا گواہ ہے جو نہ مجھے پہچانتا ہے اور نہ زلیخا کا دشمن ہے، وہ رشتہ دار بھی بنو زلیخا کا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا گواہ وہ بچہ ہے جس کے رونے کی آپ آواز سن رہے ہیں اور جس بچے کو میں نے بہلانے کی کوشش کی۔ پوتیفار کہتا ہے، کیا تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ تمام خدمات جو میں آپ کے لیے بچا لایا ہوں، ان کی خاطر اس بچے کو یہاں بلائیے، وہ نوزیدہ بچہ 6 ماہ کا۔ زلیخا کہتی ہے، وہ گواہی دے گا، اسے بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خادمہ زلیخا کی کزن کو بلا کر لاتی ہے جس نے 6 ماہ کا بچہ گود میں اٹھا رکھا ہوتا ہے۔ زلیخا کہتی ہے، یہ ہے میری پھوپھوزاد سکینہ اور یہ اس کا بچہ تسکین ہے، کہو اس کو گواہی دے۔ وہ طنز کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں، تحسین کلام کرو، جو اللہ نے تمہیں سکھایا وہ بیان کرو۔ بچے نے کلام کیا اور کہتا ہے، میں خدا کا کلام بیان کرتا ہوں، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار اور زلیخا بے گناہ ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف بے گناہ اور زلیخا گنہگار ہے۔ جب پوتیفار نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ پوتیفار زلیخا پر برہم ہوتا ہے، تم آنسو بہا کر مجھے گمراہ کرنا چاہتی تھی، آج تمہارے مکر و فریب کی وجہ سے کسی بے گناہ کی جان چلی جاتی۔ پھر پوتیفار یوسف علیہ السلام سے معذرت کرتا ہے اور تمام خادمین کو یہ بات صیغہ راز میں رکھنے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے، اگر کسی نے یہ واقعہ بیان کیا تو وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ پوتیفار کے جانے کے بعد قاری ماں کہتی ہے، یوسف جادوگر ہے۔ قاری ماں اور زلیخا حیران تھے، دروازے کیسے کھل گئے؟ قاری ماں کہتی ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تالے لگائے تھے۔ زلیخا کہتی ہے، اس نے دروازوں کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور یہ دروازے خود بخود کھلتے گئے۔ کیا ماجرا ہے؟ یوسف کی اصل کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ اگرچہ پوتیفار نے اس معاملے کو چھپانے کا حکم تو دے دیا، مگر یہ بات آگ کی طرح پورے محل میں پھیل گئی اور سب حیران تھے کہ ایک چھوٹے سارے 6 ماہ کے بچے نے کیسے گواہی دی، اس نے کیسے کلام کیا۔ سب حیران اور ششدر تھے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے کہ نیکسٹ زلیخا کے ساتھ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ ہمارے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔